अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार और नाजरीन, लगता है एनए 125 ने एक दफ़ा फिर पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। एक दफ़ा फिर पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन ऐसा लगता है मालूम होता है कि होने जा रही है। और पीटीआई के रहनुमा इमरान खान की जानिब से भी आज बहुत सारी बातें की गई और उसके रद्द अमल में परवेज़ रशीद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयरॉनिक बात ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जगह पर और 3 दफ़ा लाइट चली गई। लगता है कुछ पीएमएलएन को इलेक्ट्रिसिटी वाले भी कुछ पैगाम देना चाह रहे थे। क्या पैगाम देना चाह रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए और वो बहुत बड़े बड़े दावे पहले भी करते रहते थे। 2015 को ये कहा कि इलेक्शन का साल होगा, जिसके रद्द अमल में पीएमएलएन ने यह कहा कि हर साल को इलेक्शन का साल ना कह दिया जाए। लगता है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को दूर भगाने के लिए हर साल को इन्वेस्टमेंट का साल करार दे दिया जाता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इसके बारे में ज़रा एक वीडियो चेक करिएगा, इमरान खान साहब के बयानात चेक करिएगा। उसके बाद फिर वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगी। इस्लामाबाद में इमरान खान ने चेयरमैन नादरा से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा वो चेयरमैन नादरा से रिपोर्ट से मुतालिक पूछने आए थे। चेयरमैन नादरा ने बताया कि रिपोर्ट तैयार है जो इसी हफ्ते ट्रिब्यूनल के जज के पास पहुंच जाएगी। नादरा ने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है और इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी जज के पास और चंद दिनों के अंदर ऑफिशियल जजमेंट आ जाएगी मेरे ऊपर। नादरा की रिपोर्ट चली जाएगी ट्राइब्यूनल के जज के पास और वो फैसला कर देंगे। ये चंद दिनों की बात। इमरान खान का कहना था इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली हुई, 24 पोलिंग स्टेशन में इलेक्टोरल रोल ही नहीं मिले। ये इसलिए किया गया ताकि अंगूठों के निशान की तस्दीक ना हो सके। 30 पोलिंग स्टेशन पर एक ही सीरियल नंबर के बैलेट पेपर्स मिले, 50 पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स दूसरे पोलिंग स्टेशन के मिले। इमरान खान का कहना था उनकी ख्वाजा साद रफीक और नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। उन्होंने कहा जब बैग्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि किस सतह की धांधली की गई है। अब सबको पता चल गया कि नून लीग 4 हल्के क्यों नहीं खोल रही थी। राइट, आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब ने क्या फरमाया। चेयरमैन नादरा से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा पुरअज़्म नजर आए। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब का ये शिकवा था कि नादरा ने अब तक क्यों थंब इम्प्रेशंस के जो फोरेंसिक तमाम शवाहिद थे वो दिए नहीं। एक हफ्ता पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन एक हफ्ते के बावजूद गुजर जाने के बावजूद नहीं आ पाए। एनए 125 का जब रिजल्ट आया, साद रफीक साहब के हल्के का जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसके हवाले से बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जब फैसला दे दिया तो जुडिशल कमीशन का बनना और साथ ही साथ जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा उसके ऊपर कितना रद्द अमल हो सकता है, क्या सामने चीज़ें आएंगी और कितना इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो भी फैसला देंगे क्या वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। पीएमएलएन से हमारे पास मौजूद हैं चौधरी इकबाल गुज्जर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुज्जर साहब हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ फरमा है पीटीआई से जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ डिप्टी एडिटर नवाए वक्त भी हैं सईद आसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आसी साहब हमें ज्वाइन करने का। गुज्जर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। परवेज़ रशीद साहब और एहसन इकबाल साहब ने ऑन अ लाइटर नोट स्टार्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दफ़ा बिजली चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगता है आपकी फेवर में नहीं गई। बिजली ने भी कहा कि ठीक है पीटीआई की फेवर में जाने दें। अच्छे खासे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जो थे आपकी फेवर में जा रहे थे, आपके हक में जा रहे थे, ये सडनली क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? इलेक्शन ने तो बता दिया कि मैंडेट जो है वो किस जमात का है और कौन जमात जो है वहां में पॉपुलर है। वो इलेक्शन ने तो रिजल्ट में बता दिया सारा कुछ। राइट, यानी एनए 125 के जो रिजल्ट्स आए वो कुछ भी नहीं हुआ। दैट्स नथिंग। देखें ये एक क्या कहते हैं ना, इसको रूटीन की कार्रवाई है, लीगल प्रोसेस है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बड़ी देर से फैसले कर रहा है, कुछ हमारे हक में आ रहे हैं, कुछ खिलाफ आ रहे हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं। इस तरह सारी पार्टियों के जहाँ जहाँ पे जो छोटी मोटी कोई उनको चीज़ नज़र आती है वो उनको उसके खिलाफ फैसला देते हैं, जहाँ पे सही है उसको सही करार दे देते हैं। ये एक रूटीन की कार्रवाई है जो हमेशा हर इलेक्शन के बाद होती है और चलती रहती है। जिसमें इतना कोई हिला देने वाली बातें जो हो रही हैं मुझे इसकी समझ नहीं आती। अच्छा, जो जश्न मनाया गया पीटीआई की जानिब से, यानी वो है ऑल एन एग्जैजरेशन। सॉरी टू से, मेरा भाई है चीमा, हम एक ही इलाके से हैं दोनों, मेरा छोटा भाई है, मेरा ज़ाती तल्लुक है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ। बाकी पार्टी उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश करना, मैंने अपना करना। हमारी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है। पिछले इलेक्शन के रिजल्ट ने भी दे दिया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उस मैंडेट के तहत हम हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान में।
जिस सूबे में जिस पार्टी को मैंडेट मिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कायद जमहूरियत, कायद पाकिस्तान ने उनको पूरा मैंडेट का एहतराम करते हुए उनको हुकूमत बनाने का हक दिया, और वहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट हो सकता था वहाँ पे रजिस्ट नहीं किया, पूरा खुल के मौका दिया है कि हर पार्टी जिसके पास अवाम का मैंडेट है वो वहाँ पे अपना कारोबार चलाए और अपना प्रोग्राम चला के अपनी पार्टी की साख बनाना चाहती है बनाए, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल मैंडेट जो है अवाम ने हमें दिया है, और अवाम के मैंडेट का एहतराम हर पार्टी का हक है वो किया जाए, और हर पार्टी को चाहिए कि जो अपना टेन्योर है उस मैंडेट का उसको बड़े सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करे और अपनी पॉलिसीज़ दे, और जो पॉलिसीज़ हुकूमत की उनको अच्छी नहीं लगती उनको पूरी तनकीद करे, पूरा हक है उनको, असेंबली में करे, असेंबली से बाहर करे। असेंबली को तो छोड़ दिया आपके भाई, आप जिनको अपना भाई कह रहे हैं उन्होंने असेंबली छोड़ ही दी, उनकी मर्जी है ना, उनकी मर्जी है। अगर असेंबली से नफरत थी तो फिर इलेक्शन में ना आते, इलेक्शन में आए हैं तो फिर अपना रोल अप्लाई करें, रोल प्ले करें। इलेक्शंस भी हुए, सेनेट के इलेक्शंस में भी इन्होंने पूरा पार्ट लिया। चीमा साहब, जब बात आती है ये कहने की कि धांधली हुई, और धांधली का आप लोग काफी अरसे से ये कह रहे हैं कि धांधली हुई, 2015 को फिर से इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन का साल है, एहसन इकबाल साहब कहते हैं आप लोग इन्वेस्टमेंट आते हुए खुश नहीं लगता आप होते कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप लोग हर साल को इलेक्शन का साल करार दे देते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है धांधली के मतलब, वो है लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, या गवर्नमेंट का मैंडेट जो है वो लेजिटिमेट है, या गवर्नमेंट लेजिटिमेट है या नहीं, उसके बारे में है। परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी, इसको थोड़ा सा हम बाद में रख लेते हैं। पहली बात ये कर लें कि मतलब हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो क्लेम था, हमारा क्लेम था कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिज़ाइन इसलिए दे देना चाहिए कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इन्होंने मैंडेट चुराया है, और उसके लिए हमने 4 सैंपल के तौर पर 4 हलकों का नाम लिया, ठीक है, सैंपल के तौर पर। अदरवाइज हमने कहा है कि जो TOR तय होते रहे जुडिशल कमीशन के, उस वक्त बात होती रही, वो हमने कहा जी अगर 30 हलकों में निकल आए या 30% हलकों में निकल आए धांधली, तो फिर आपको चले जाना चाहिए, ये उसमें आप कह लें कि शरायत ये थी। सो इसका मतलब सिर्फ 4 हलके नहीं, इसका मतलब है कि 30% हलकों में अब अच्छा धांधली हुई है हमारे ख्याल के मुताबिक। अच्छा, अब मतलब जब 4 हलकों का हमने सैंपल दिया तो उन 4 हलकों में मतलब गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर गवर्नमेंट ने वाकई पॉपुलर पार्टी है और वोट लिया, और हम कभी भी नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून अनपॉपुलर पार्टी है, मुस्लिम लीग नून पॉपुलर पार्टी है, लेकिन क्या वो जीती है या नहीं, उस अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे लीगली फेयरली जीती है या नहीं जीती, इस बात पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात पे हमें इतराज़ है कि नहीं जीते। अच्छा, अब इसको इन्होंने साबित सिर्फ करना था कि 4 हलके आते, कहते आओ जी खोलें, आप काउंटिंग करें, जिस तरह आप वेरीफाई करें और आप कंफर्म कर लें कि हम जीते हुए हैं, और बात खत्म हो जाती। इस बात में 11 मई से 11 अप्रैल अगले साल 11 मई 14 तक नहीं हुआ। फिर हमने इस्लामाबाद का जलसा किया, फिर बाबलपुर का किया, लाहौर का किया, 4 जलसे करके हमने 4 जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की और 4 हलकों की बात की, नहीं मानी गई। फिर हम जब लेके चले गए, आप पहले वहाँ धरना दिया और उस वक़्त भी नहीं मानी गई, और हुकूमत ने, मतलब मुझे अफसोस ये होता है कि जिसे कहते हैं ना कायदे जमहूरियत, या जमहूरियत के सुरहेल मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सारी की सारी गवर्नमेंट प्लेट में रख के आर्मी को दे दी, हमें 4 हलकों में इंसाफ नहीं दिया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आर्मी को दे दिया? आर्मी के दे दी ना उन्होंने, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? दिफान के पास है कथा कलामी के लिए माजरत चीमा साहब, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए कि अगर 21वीं तरमीम आई तो वो तमाम लोगों की मुत्तफिका आई, उसके बाद फिर 16 दिसंबर का जो वाकया हुआ उसके अंदर गवर्नमेंट उससे पहले जा चुकी है, गवर्नमेंट उससे पहले जा चुकी है, दिफा उनके पास है, मतलब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट उनके पास नहीं है, उनके पास है, दाहला उनके पास है, दिफा उनके पास है, ठीक है, इनके पास। अच्छा, अब हमें इंसाफ नहीं दिया। दूसरी बात, चलो गवर्नमेंट उनको ना भी दें, या आप कह लें, इस बात पे ये कह लें, इनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है कि नहीं दी, लेकिन हमें तो इंसाफ देना जरूरी है ना जी, या किसी को भी इंसाफ देना जरूरी है। हम कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे थे उनमें से एक हल्का सामने आया, उसमें जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया कि अच्छा, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है। मुनज़्ज़म धांधली, कहीं अगर कोई पटवारी करे, कोई बदमाश करे, कोई गुंडा कर ले, वो तो अलग बात है। जब स्टेट ऑर्गन्स, उसमें इलेक्शन कमीशन के लोग हों, उसमें ROs हों, उसमें आप कह लें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस वक्त इंटरम वो हो, उसमें मतलब आप कह लें एजुकेशन के लोग हों, उसमें मतलब LD के लोग हों, तो स्टेट ऑर्गन अगर उसका हिस्सा हो तो फिर आप उसे गैर मुनज़्ज़म कह नहीं सकते। और एक और बात, अब जो शई है, जिसे कहते हैं, जिसे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 100 साल के लिए अंगूठा लगाते हैं उसके लिए, वो जो पता लगा जी 6 घंटे बाद उसे फारग हो जाना उस शई ने, और उसकी पहचान नहीं रहनी। अब इससे ज़्यादा आप कह लें कि एक मुनज़्ज़म क्राइम क्या हो सकता था, ये किया है इन्होंने।
اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو مان لینا چاہیے اور اتنا اسے لائٹ انداز میں کہ یہ ہوا ہی کچھ نہیں. بھئی آپ کی لیجیٹیمیسی کوسچن مارک ہو گئی. اچھا چلیں چیمہ صاحب، چیمہ صاحب آپ نے ایک تو سٹیٹمنٹ دے دی بڑی قسم، ایک دم سے بام بلاسٹ کر دیا آپ نے کہ جی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے پاس تو ہے نہیں، آرمی کے پاس ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. گجر صاحب کا بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریاکشن دیں گے. آسی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کا بھی ریاکشن لیں گے کہ آخر واقعی میں ایسی بات ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف، بریک کے بعد آئیں گے. کچھ 3 نکات اٹھائے ہیں چیمہ صاحب نے، چیمہ صاحب کے تینوں نکات کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور ریاکشن بھی لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے چیمہ صاحب نے ایک بات کیا ڈالی پی ایم ایل این کی حکومت کے حوالے سے، جس کے بارے میں پہلے بھی بڑی باتیں سامنے آتی تھی. گجر صاحب یہ بات ذرا چپتی ہوئی ہے، لیکن بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ تو نہیں دی، لیکن آرمی کے ہاتھ میں گورنمنٹ دے دی. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بہت پہلے سے ہو چکا تھا، 16 دسمبر کے واقعے سے. یہ بڑی دیر سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کبھی امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے ہیں. خوش فہم بڑے ہیں. ہے کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی بھی ہے؟ کچھ نہیں. یہی آپ پاک آرمی جو ہے جب یہ ریسکیو کو آتی ہے فلڈ کے دنوں میں تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. صحیح. جب دشمن کو حملہ کرتا ہے آئی ڈی پیز کی مدد کرنے آتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے. آئی ڈی پی کی مدد کرتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے. اگر ملک کے اندر دہشت گردی کے نسور کو ختم کرنا چاہتی ہے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتی ہے، ملک کی اکانومی کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، باہر سے فارنرز جو ہیں انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پھر ہمیں کیوں یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہم نے دے دی؟ حکومت کدھر دے دی ہے؟ اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں پارٹی کے، آپ کو پتہ ہے وہ حکومت دینے والے ہیں اور اس طرح کی حکومت کرنے والے ہیں جس میں ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو. وہی ہیں جو معاہدہ کر کے کہتے ہیں معاہدہ نہیں کیا لیکن معاہدہ کر کے چلے گئے سعودی عرب. اس طرح نہیں، یہ آپ کی باتیں اعتراض کی ہیں. ڈکٹیشن نہ لینے کا وہ کہتے ہیں. میں نے کبھی ڈکٹیشن نہ لینے کا کیا کہ ڈکٹیشن لیتے. جب حکومت چلی بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کسی سے. آپ کو فکرہ وہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کسی سے. اور اس کے بعد ساری عمر لی. آج تک لے رہے ہیں. اس کے بعد ساری عمر لی اور آج تک لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آج لے رہے ہیں نا. صحیح. اچھا ویسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، کس کو ڈکٹیشن دینا چاہ رہے ہیں. وہ بھی انگلی ہے کس کی، وہ بھی بات کر لیتے ہیں. آسی صاحب سب سے پہلے تو ذرا چلتے ہیں واپس این اے 125 کی طرف. 225 بار بار مجھ سے نکلتا ہے. 125 کی طرف چلتے ہیں. اور این اے 125 جو ہے اس نے ایک دفعہ پھر پینڈوراز باکس کھول دیا اور ایک دفعہ پھر وہ والی چیز کھول دی ہے جس کو پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی مشکل سے پی ایم ایل این دبایا تھا. اور دھاندلی کی باتیں کی جا رہی ہیں. احسن اقبال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر واضح سامنے آ گیا کہ پی ایم ایل این نے جیتنا ہے. پی ایم ایل این جیتی اور ابھی پھر دوبارہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے انتخابات کے اندر اور انتخابی جو مارکا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سر کر کے آئیں گے. اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا کہ پی ٹی آئی کہیں کسی خوش فہمی میں تو نہیں ہے؟ جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہ کیوں آخر ہم 2013 کے الیکشنز ہارے، اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ اسٹرکچرل کمزوریاں ہیں. آج بھی وہ کمزوریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چیمہ صاحب نے جو گرہ لگائی آج کے آپ کے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے، تو اس میں وہ ایک شعر ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر. تو یہ جو بادہ و ساگر کی جو بات ہے نا، یہ جو پخ لگتی ہے سیاست دانوں پر، یہ بدقسمتی ہمارا اس میں ازرہ تفنن ہم کہہ لیں، اس کو المیہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارا جو سسٹم کلچز میں رہا، اسٹیبلشمنٹ کے کلچز میں شروع دن سے ہی، تو جتنی پنیری آپ دیکھیں ہماری سیاست میں، قادآور سیاستدان، اس سے نیچے درجے کے جس درجے کے بھی سیاستدان آپ کو اس پنیری کی پیداوار ہی نظر آتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلتے نظر آتے ہیں، ان کی سیاست کرتے نظر آتے ہیں. ضیاء الحق نے میرا خیال ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں جب اشارہ کروں گا تو سیاستدان دم ہلاتے میری طرف آئیں گے. انہوں نے آئین کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایکس آئی ایس آئی چیف جو ہے ان کے سائے کے اندر بنے. یہی بات ہے. اب چیمہ صاحب نے ایک پھپتی کسی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی سیاست میں جس صاحب چوری اقبال صاحب نے کہا کہ وہ امپائر کی انگلی ظاہر ہے، امپائر کی انگلی کی ہی ساری سیاست ہوئی ہے نا. 126 دن کا جو دھرنا ہے وہ انگلی اٹھ جاتی. اچھا ویسے الطاف حسین صاحب کی طرف بڑا اچھا ٹویسٹ کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. کہتے ہیں کہ امپائر کی انگلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یہ تو خیر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے نا. اگر یہ فیت ہوتا تو پھر اس کے بعد بھی آپ سٹائل دیکھیں نا، یہ جو پلان اے بی سی ڈی یہ کس کے پلان ہوتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے. یہ اوپن سیکرٹ یہ باتیں میرا خیال ہے وہ پلان اے بی سی ڈی جو فوج کے ہوتے ہیں آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اس بحث میں اگر ہم جائیں گے تو آپ کو 3-4 پروگرام اور کرنا پڑے گا تھوڑا اس موضوع پہ. رائٹ. ہمیں آنا چاہیے. یہ جو ہمیں وقت دینا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے. وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں نا، انہیں بھی وقت دینا پڑے گا ہمیں. اس کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج جھک ماری ہے
ये शायद कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मेरा ख्याल है कोई पोलाइट लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था परवेज़ रशीद साहब की और एहसन इकबाल साहब की। मेरा ख्याल था कि अब इस इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया, ये कोई दानिशमंदी का फैसला करेंगे, सोच समझ कर कोई कदम उठाएंगे। अब देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये खुद हुकूमत कहती रही है ना, यही इनका एक जवाब था अवॉइड करने का। इसको इनके जो डिमांड थी जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन वाली, इसकी डिमांड को ये अवॉइड इसलिए करते रहे कि ये एक फार्मल कार्रवाई होती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कोई बेज़ाब्तगी है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास चले जाए, वहाँ से विंडिकेशन हो जाती है, जो भी होता है किसी के हक में किसी के खिलाफ फैसला होता है। तो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक फैसला कर दिया तो मेरा ख्याल है इसको खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, मैं कल से सुन रहा हूँ, कल जो फौरी रद्द अमल सामने आया साद रफीक साहब का, वो भी नाशाइस्ता रद्द अमल था। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैं सुनकर आया हूँ, वो भी कह रहे थे कि मुझे सख्त इख्तलाफ है इस फैसले से। अभी परवेज़ रशीद साहब और एहसन इकबाल साहब भी इस फैसले की नकाती कर रहे थे। उन्होंने वो साथ बैठाया हुआ अपने कानूनी मशीर को, जो एडवोकेट जनरल पंजाब अशतर औसाफ साहब, उनके मशवरे पर इन्होंने अब फैसला किया है कि हमने इसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल था कि ये दानिशमंदी का ये कदम उठा, तो सिर्फ मुझे कंप्लीट करने दे, दानिशमंदी का कदम ये होता कि ये अगर इन्होंने विंडिकेशन चाहनी थी तो ये सीधे सीधे इलेक्शन में चले जाते। इनके पास प्लस पॉइंट था, जिस तरह चौधरी इकबाल साहब ने भी कहा कि हमने तो बड़ी विक्ट्री ले ली कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में, और ये सारे इलेक्शन इन्हीं के हल्के में हुए ना, ख्वाजा साहब रफीक साहब, इसलिए इन्हें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोल रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। लेकिन गुच्छा साहब जब बात आती है इलेक्शंस की तो ठीक है, सीधा सीधा इलेक्शंस में जाके प्रूव करें कि जो कंटोनमेंट इलेक्शंस है वो हम लोगों ने विन कर लिए हैं। बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ना, जख मारने की अच्छी लैंग्वेज, उन्होंने पहले ही माजरत कर ली है। उन्होंने माजरत कर ली है, माजरत कर ली है। देखिए दिस इज ए लीगल प्रोसेस, एक होती है लीगल फाइट, एक होती है पॉलिटिकल फाइट। लीगल फाइट ये है कि पीटीआई वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने गए, उन्होंने केस किया, उनका केस कामयाब हो गया, हम उसमें हार गए। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी हैं जहाँ पे वो हारे हैं, हम जीत गए हैं। एक लीगल प्रोसेस है। अच्छा, इसके खिलाफ अगर आप अपील में जाते हैं तो दैट इज द लीगल प्रोसेस। इसमें ये नहीं है, कुछ अखबारने वाली बात नहीं है, ना ये है कि हम इलेक्शन से कुछ शाई फील कर रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ, मेरे भाई को, एनालिस्ट साहब को और चीमा साहब को, कि मैंने पहले कहा है कि अभी अभी इम्तिहान होके हटा है, इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज का, और ये इन्हीं लोगों ने फिर वोट डालने हैं और फिर साद रफीक ने इंशाल्लाह जीतना है, और देखेंगे बहुत मेजॉरिटी से जीत जाएगा। वैसे ही इससे कोई इलेक्शन से में घबराहट नहीं है। लास्ट ऑप्शन के ऊपर जब इलेक्शन में भी आएंगे ना, इनको इलेक्शन की फाइट नजर आएगी और हमारी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। वैसे इस बारे में तो कहा जाता है कि हामिद खान साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें करते हैं, वो उस टाइप की बातें नहीं करते जो कि एक हल्के की बातें होनी चाहिए। साद रफीक साहब ऑन द कॉन्ट्री स्ट्रीट पॉलिटिक्स को जानते हैं और बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, और एक उन चंद मिनिस्टर्स के अंदर से हैं जो अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। साद रफीक साहब का पलड़ा भारी तो नहीं हो जाएगा आप लोगों के बारे में? साद रफीक का डेफिनेटली पलड़ा भारी है, वो चालाक आदमी है, करप्ट आदमी है, डेफिनेटली। एक सुन लेने बात, कंप्लीट कर लेने। अच्छा, चालाक आदमी है। साद रफीक साहब ने पर्सनल मीटिंग्स में, पर्सनल गैदरिंग्स में वो कहा करते थे कि ये पीटीआई के जो लोग हैं ना, ये मम्मी डैडी लोग हैं, बर्गर वाले लोग हैं, हम सुबह 9 बजे आके फायरिंग करेंगे इलेक्शन अपना पोलिंग स्टेशन पे, और फिर वो चले जाएंगे, 2 घंटे बाद दोबारा आएंगे, फिर को 2 बजे दोबारा आएंगे। इन्होंने घर से निकलना नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्शन से पहले बात किया करते थे, और इलेक्शन में प्लस माइनस उसी तरह की उन्होंने हरकतें की। फिर भी जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने आप कह लें कि सारे के सारे इलेक्शन को नल एंड वाइड करके अंगूठे लगा दिए, ये कर लिया, वो कर लिया, रद्दी कर दी, स्टफिंग कर दी, जो कुछ वो कर सकते किया। मैं समझता हूँ कि पलड़ा इस काम में तो भारी हो सकता है, बाकी तो पलड़ा भारी होता है अवाम का, कि अवाम किसकी तरफ है। सो मैं समझता हूँ कि ये बात आज तयशुदा बात है कि मैं समझता हूँ परवेज़ रशीद साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मेरे बड़े भाई इकबाल चौधरी साहब हों, इन्हें अगर कोई एतमाद है अवाम के मैंडेट पे, अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, मैदान में आ जाए। ठीक है, मैदान ये मैदान है, ये घोड़ा है, इसमें आए। हम पे ओनस है, हम पे हुदार है। हम कहते हैं कि इन्होंने धांधली की है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने वारदात की है, हम इस बात को इन पे मुंह पे मल दें। अच्छा, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्ज है, ये हमारा कर्ज है। ये कर्ज को उतारेंगे, सामने आए, ये सामने आए, सुप्रीम कोर्ट की छतरी के पीछे छुपे ना, ये ना छुपे, अपने आप को छुपाए ना सामने। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, मैंने आपका रिएक्शन लेना है, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, अभी अर्जेंट ब्रेक की तरफ जाना है। यहाँ ये बात है कि एनए
125 کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف کینڈیڈیٹس کے حوالے سے خبریں کچھ ہو رہی تھی، جس کے اندر سے سابق گورنر پنجاب کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی، ایک اینکر ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی بڑی طرفداری کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی، لیکن کل ہی میرے ذرائع نے کچھ کنفرم کیا ہے کہ حامد خان صاحب ہی وہاں سے لڑیں گے. ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ حامد خان صاحب لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، کیونکہ انٹرنل رفٹس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آنے کے بعد واپس بات کریں گے کیا سیاسی میدان میں ہی لڑنا چاہیے یا پھر جو قانونی میدان ہے اس کے اندر بھی لڑائی ہونی چاہیے. آفٹر شارٹ بریک. بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیمہ صاحب سے، اور چیمہ صاحب کا رپلائی دینا تھا گجر صاحب نے. چودھری اقبال گجر صاحب بہت ساری تلخ باتیں کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب. چیمہ صاحب تلخی کی طرف خام خواہ جا رہے ہیں، میں تو بڑے پیار سے ان سے بات کر رہا ہوں. صحیح میڈم بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ الیکشن میں گھبرائے ہوئے ہیں پی ایم ایل این والے، میں حیران ہوں کہ ابھی الیکشن ہو کے ہٹا ہے لوکل باڈیز کا، اس کا رزلٹ انہوں نے دیکھ لیا ہے. جو خوش فہمیاں اور نعرے پہلے آ رہے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ بندے تو ہمارے جیتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. انہوں نے پھر الیکشن لڑنا ہے. وہ ہمارے کامیاب جو ہوئے ہیں کونسلر وہ الیکشن فائٹ کریں گے اور وہی ووٹ ہمیں ملیں گے اور پارٹی پھر جیت جائے گی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا ایک بار، اور بڑے وسوخ سے میں کہہ رہا ہوں. میں تو ایک دعا کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا بڑا نیٹ کلین کینڈیڈیٹ ہے، بڑا قابل ترین وکیل ہے، اس کو اب بدلے نا. سعد رفیق کو اس کی فائٹ دیکھیں اور رزلٹ دیکھیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح اس سے سعد رفیق کو اگر پہلے سے ووٹ زیادہ نہ ملے، میں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. الیکشن کے بارے میں اچھا الیکشن کی بات بھی کی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کام ہوں گے سائملٹینیسلی. پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں. تحریک انصاف کا آپ نے سنا ہے موقف کیا ہے؟ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن لڑنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بھئی اگر آپ کے ساتھ عوام ہے تو الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نے تھوڑا ٹویسٹ کر دیا. یہ بات کی ہے انہوں نے، نہیں ریکارڈ پہ ہے یہ بات. میں اس کو تصحیح کر دوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کی تصحیح کر دیتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی واردات کی ہے، وہ ریٹرننگ افسر ہیں یا پریزائڈنگ افسر ہیں یا کینڈیڈیٹ ہے یا کوئی اور ہے، ان لوگوں کو سزا ملنا ضروری ہے. ان لوگوں کو سزا آج آپ انہیں کر دیں، ٹرائل کر دیں اور ساتھ الیکشن کرا دیں. اگر ٹرائل نہیں کرتے تو پھر اگلی بار کوئی اور چلا جائے گا. اگر ان کو جس طرح دیکھیں جسٹس ریاض کیانی نے کیا کیا کہ انہوں نے دھاندلی کرائی ان کی بیٹی کو، آپ کہہ لیں کہ مطلب اچھی جاب مل گئی، ٹھیک ہے، اور پیسے ان کو مل گئے. جسٹس افتخار کیانی کو، جسٹس افتخار کے بیٹے کا کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ساری دنیا کو لوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور آج وہ ریکارڈنگ بن. بات سن لیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دھاندلی کروانے والوں کو آپ انعام دیں گے، اگر آپ کہہ لیں نجم سیٹھی کو ساری کرکٹ کا بیڑا گر کر کے سارے ملک کے جذبات کے ساتھ کھیل کے اس کو بنا دیں گے، اگر اس کو بنا دیں گے، نام دے رہے ہیں آپ کم از کم نام تو دے دیں جوڈیشل کمیشن کے اندر. بھئی ہم نام ہی دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کرمنل لوگوں کو ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے. ان کرمنل لوگوں کو، یہ کرمنل لوگ ہیں. مطلب میں جسٹس افتخار کا نام لے رہا ہوں، اپنا ریٹائرڈ جو ہیں، میں نام لے رہا ہوں نجم سیٹھی کا، میں نام لے رہا ہوں ریاض کیانی کا، اور اس طرح کے لوگ ہم ڈیفینیٹلی کرائم کیا انہوں نے. یہ کرائم جو ہے اس کرائم کا جواب آئے گا. ایک بات سن لے ذرا، یہ نجم سیٹھی ہماری پارٹی کا بندہ تھا. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی جس نے الیکشن کروایا، ہماری پارٹی کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. انڈیپینڈنٹ بندے آئے جنہوں نے الیکشن کروایا، اور جوڈیشری پہلے انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے الیکشن کروایا. اگر ان کی طرف کو انگلی اٹھتی ہے اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ مال مسروقہ آپ کے گھر ہے، مال مسروقہ آپ کے گھر ہے. آسی صاحب کی طرف بھی مجھے جانے دے ذرا. یہ بات تو سعد رفیق نے بھی کہی ہے کہ میری طرف تو کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، اشارہ کیا گیا تو ریٹرننگ افسران اور پریزائڈنگ افسران کی جانب کیا گیا. اور یہی بات یہ چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے اگر ان لوگوں نے غلطی کی ہے تو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے قوانین کے اندر اس طرح کی دھاندلی یا منظم غیر منظم دھاندلی کرانے والوں کے خلاف 5 سے 6 سال سزا کی بات بھی کی جا رہی ہے. آن دا کنٹری الیکشن ٹریبیونل یہ کہتا ہے کہ جی ان کے سزا کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کچھ کرنا چاہیے. تو یہ لیک آف کمیونیکیشن تو نہیں ہے. اور سیکنڈلی آسی صاحب، دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں تو دونوں پارٹیز مل کے کیوں نہیں کرتی یہ کام؟ دیکھیے یہ قانونی اور سیاسی جو معاملات ہیں نا، ابھی چودھری اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بہت یعنی کہ دانشمندانہ سٹیپ ہے. اگر وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو لیگل وے، یقیناً لیگل وے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، بالکل لیگل وے جسٹیفائڈ بھی ہیں کہ اپیل دائر کرنے کا حق ہے ہی نہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک اس وقت جو سیاسی فضا ایک بن رہی، اس وقت جو ایک امیج بن گیا ایک منظم دھاندلی کے حوالے سے، چونکہ جوڈیشل کمیشن بھی ایک انکوائری کر رہا ہے، تو اس میں کہتا ہوں کہ ان کی ونڈیکیشن جو ہے رولنگ پارٹی کی اسی میں ہو سکتی ہے کہ یہ الیکشن میں جائے، کانفیڈنٹ ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں میں انہوں نے
रिजल्ट ले लिए, सही। अपने हक में रिजल्ट आए इनके, ठीक है सही। ना, अवाम बाशऊर हैं, दोबारा इलेक्शन में जाएंगे वही रिजल्ट इनके हक में आएगा, तो इससे अच्छी बात क्या है, आप विंडिकेट हो जाएंगे अवाम की अदालत में जाकर, और वो जो एक इम्प्रेशन है आप पर मुनज़्ज़म धांधली का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले में कुछ इनडायरेक्टली सामने आया, वो इंतखाबी फैसले खोलने के हवाले से। एमक्यूएम ने जी, जी। 246 के इलेक्शन के अंदर प्रूव करके दिखा दिया कि धांधली नहीं हुई, हम लोग वाकई में जीते हैं, उसी तरीके से पीएमएलएन भी हाँ। कर ले आराम से हाँ, जाके। यही बात है, साबिर रफीक साहब नहीं चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जरा बात सुन ले, बात ये करेंगे, हम इलेक्शन से नहीं भागते, और मैं सही। आपको एक प्रेडिक्शन आज दे रहा हूँ टीवी के ऊपर बैठ के, इन्होंने भागना है, जब भी भागना है, इन्होंने कहना है जी उनको सजा नहीं हुई, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, इन्होंने भाग जाना सही। है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, चलिए, आप भागने उनको इलेक्शन दीजिए। जीत के दिखाएंगे आप, आप बता दें ना मैं जी। बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन में इन्होंने भाग जाना है, जी, जी, मैं हम नहीं भागना इलेक्शन क्या? से, जी देख, इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भागना, इन्होंने भाग जाना है। बेसिक बात है, वैसे मैं समझता हूँ चौधरी साहब को या परवेज रशीद साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मैं भगाना चाहिए। सही। अगर इनकी ये प्रेडिक्शन तो बड़ा आसान सा काम है, आइन मैदान में हम भाग जाएंगे, ठीक है। गुजारिश ये है कि ये बात ना छोटी है, ना रूटीन है, सही। ना नई है, ना इसे रूटीन में लिया जा सकता है। हम कहते हैं कि पूरी मतलब इलेक्टेड होना दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है, लेजिटिमेट होना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है, मैंडेट होना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। अब मैंडेट जो है हो गया मशकूक, उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया, जब आ गया है तो आप उसे क्यों नहीं वेरीफाई करते, आप वेरीफाई करें, और फिर अदालत का फैसला आ गया, फिर उसके साथ डिटेल आ गई, फैसले में डिटेल फैसला आ गया, तो उस फैसले को आप गलत साबित कर दें। ये मतलब मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है शायद इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही, अपनी बनी बनाई इज्जत को गवा रहे हैं कि मतलब आप कहते हैं हम तीसरी दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हम कहते हैं जी आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप यहाँ पे गासिब हैं, काबिज हैं, आप अच्छा, हम मुनज़्ज़म धांधली की बार-बार बात करते हैं चीमा साहब, जब मुनज़्ज़म धांधली की बात जब होती है, उसके स्टेट अंदर ऑर्गन चीज़ें शामिल prove करनी होंगे, पड़ती हैं। जब जब रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरों की बात की जाए तो उस टाइम पे तो पीएमएलएन की हुकूमत ही नहीं थी, वो नहीं बात थी। करनी है आप ये बात जाकर हमें नहीं आती इंटरिम चीमा साहब। गवर्नमेंट से करें, आप क्यों पीएमएलएन की बात कर रहे हैं? मैं कितना बोला पर आदमी, मुझे समझ ही नहीं आ रही। देखें मुझे बिल्कुल मतलब जैसे मैं तो फीडर पीता हूँ सर, बात ये है कि आपके घर में सर एक मिनट, आपके घर में माले मसरूका पड़ा है, चोरी का माल आपके घर पड़ा है, चोरी के माल की वजह से मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यहाँ बैठे हैं, उनके क्राउन प्रिंस बैठे हैं, उनकी बेटियां 33 अच्छा, फिर ये सारे जिस बंदे ने वोट ही नहीं लिया क्यों बैठा वो, ये बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है कि जो मैं कहता हूं कि अगर अवाम ने कहा है कि जनाब आप हमारी खिदमत ना करें तो वो जबरदस्ती खात्मे वाला क्यों बन गए? अच्छा सही, अगर अवाम ने कहा है तो साबित करें, बजाय इसके कि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के पीछे, कानून के पीछे छाप गॉट योर पॉइंट। जी गुजर साहब, ऊंचे बोलने से कोई मामला हल नहीं हो जाते, ना कोई जातियात पे आना चाहिए, ना मैं जातियात पे अच्छा आ रहा वैसे हूं। जिस तरह डिले करते हैं ना मैं आपको- प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं- उस तरह भी मामले हल नहीं, नहीं होते मैं हैं आपको साहब। ये कह रहा हूँ कि कोई डिले नहीं हो रहा, सारी चीजें इधर ही हैं। मैं कहता हूँ कि लास्ट ऑप्शन के ऊपर यही बात आनी है कि इलेक्शन नहीं होना है, जब फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद फिर इलेक्शन ही होगा ना, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सही। इलेक्शन होगा, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इनको मैं अपने भाई को कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी को तैयार रहें और अपने घोड़े ना बदलें। सही। दरमियान में जंग के दरमियान में घोड़े बदलना हमारे अच्छी घोड़े का पॉलिसी फैसला नहीं आपने होती। नहीं करना ना। तो आपने करना, मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, मशवरा दे रहा हूँ कि आपको उसको ना बदलें। अच्छा वैसे और आप इलेक्शन ले आए, अपने लिए मशवरा दे रहे हैं या पीटीआई के लिए मशवरा दे रहे हैं? पीटीआई के लिए मशवरा दे रहे हैं, पीटीआई के मशवरा दे रहे हैं कि अच्छा नीट क्लीन का कैंडिडेट उसको लाएं हमारे सामने, अगर साद रफीक से वो ना हारा तो मैं एमपी की सीट से इस्तीफा दे दूं। आसिफ साहब आप क्या देखते हैं, NA 125 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करने और 30 दिन का टाइम है वापस वहां जाने के लिए, अपील के लिए, क्या देखते हैं आप? आज इन्होंने जो फैसला किया है, इनकी पार्टी की हाई कमान का फैसला, नवाज शरीफ साहब की इजलास हुआ इस्लामाबाद में, तो उसमें यही इन्होंने फैसला किया है कि हमने इसको चैलेंज करना है कैटेगरिकली। मैं जो सुनकर आया हूँ उसमें ये वो एहसन इकबाल साहब ये बता रहे थे कि साद रफीक साहब का इसरार था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन एक व्यू था कि अगर ये हम चैलेंज ना किया हमने तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, तो इस तरह फिर हर इलेक्शन वो हम इलेक्शन में जाएंगे। असल जो मैं शुरू से कह रहा हूँ वो यही है कि अगर आप सियासत कर रहे हैं, इस वक्त आपका स्टेक पे लगा हुआ है, आपका तशख्खुस, आपका भरम, आपका इक़्तिदार, आपकी दयानत, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। विंडिकेशन का मौका है ये आपके पास। अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपने जीत जाना है, आप जीत कर आएंगे तो सुरखरू होंगे, आप अदलिया के जरिए सीट वापस लेकर आएंगे तो ये क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा
کہ وہ جو دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے پھر. اور بڑے پرعزم بھی ہیں کہ الیکشن لڑنے دیں. انہوں نے تو اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ میرے اوپر کبھی دھاندلی کا الزام زندگی میں نہیں لگا, ابھی کیسے لگ سکتا ہے, تو الیکشن لڑنے دیں, ٹھیک ہے, وہ بھی چاہ رہے ہیں. تو سعد رفیق صاحب ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جائیں گے اگر صرف اور صرف قانونی چارہ جوئی کی طرف جایا جائے؟ ڈی موٹیویٹ کیوں ہو گئے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جائیں گے یا نہیں؟ میری بات سنیں, الیکشن میں جائیں گے, ڈیفینیٹلی جائیں گے. میں یہ بات آپ کو میرا خیال یہ پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے. لیگل پروسیس جو ہے نا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, پارٹی نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ برخوردار آپ اتنے جذباتی نہ ہو, ہم ایک لیگل فائٹ کرنی ہے, اب ایک موقع ہمارے پاس ہے, وہ ہم کیوں نہ کریں. انہوں نے موقع ویل کیا, ہمیں بھی موقع ویل کرنا ہے. یہ ایک لیگل فائٹ میں نے جیسے پہلے بکا, میری بات سن لیں ذرا, میری بات سن لیں. اگر وہ سعد رفیق الیکشن سے بھاگنے والا ہوتا ہے, وہ تو فیلڈ میں رہتا ہے, ورکر قسم کا بندہ ہے, ورکروں کے ساتھ رہتا ہے اور ووٹروں کے ساتھ رہتا ہے, وہ پوری فائٹ کرنا جانتا ہے اور فائٹ کرے گا, پوری جاندار فائٹ کرے گا, اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں, ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں الیکشن سے. اچھا صحیح. گجر صاحب تھینک یو سو مچ. آسی صاحب بہت بہت شکریہ. چیمہ صاحب آپ سے ایک وائنڈ اپ کا ایک صرف جملہ چاہیے. اگر تمام 3 صوبوں کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, کے پی کے میں کیوں نہیں ہوئی؟ کے پی کے میں ایسی کون سی جو ہے جنت کی نہریں ہم تو کہتے نہیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہم تو کہتے ہیں آئیں آڈٹ کر لیں, یہ بھی کرا دیں, سمپل سی بات. اس کے بارے میں آپ خود کیوں نہیں بات کرتے؟ کر رہے ہیں. میری پارٹی کا چیئرمین سے لے کے ورکر تک کوئی بندہ انکار کر دے جو چور کے ساتھ ہماری ساتھ, ہم کہتے ہیں مطلب آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد چلنا چاہیے, ہمیں لیجیٹیمیٹ کرنا ہوگا. گئے تو ہوئے وہاں جوڈیشل کوئی سیٹ مینشن اس کرے, کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ یہ تو فضل ماں سے پوچھیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ. سعید آسی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. نظیر, یہ الیکشن جو ہے ایک ٹگ آف وار کی گیم بن گیا ہے, ادھر سے کھینچا تانی ادھر سے کھینچا تانی, بیچ میں جو ہے الیکشن کمیشن پھنس کے رہ گیا. جوڈیشل کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا. کیا منظم دھاندلی پروو ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ صرف دھاندلی اور منظم دھاندلی میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. دھاندلی تو ہمارے تمام الیکشنز کے اندر ہوتی آئی ہے, کوئی ایسے الیکشنز نہیں ہوں گے جو 100% صاف اور شفاف ہوں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ منظم دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی, اور ہوئی تو کس کی جانب سے ہوئی. کیا پی ایم ایل این جو اس ٹائم پہ حکومت میں نہیں تھی اس کی جانب سے, کیا پی 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 جو اس وقت حکومت سے جا چکی تھی اس کی جانب سے, یا انٹرم گورنمنٹ کی جانب سے, یا بیوروکریسی کی جانب سے؟ ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے بھی سوال چھوڑے جاتے ہیں. آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے ضرور ہمارے فیس بک پیج پر. انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے, ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ. ناصر.